Yirigu kɛlen don I n'a fɔ waribacɛ kɔnguru farafina dirigeants ni ɲɔgɔn cɛ. U tɔgɔ bɛ diɲɛ dossier juguw bɛɛ la k'a ta Panama Papers la ka tɛmɛ Paradise Papers fɛ fo kana se Pandora Papers ma. Farafina dirigeants politiques y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ni yirigu dossier ba ninnu bɛɛ kɔnɔ. UNICEF ka 2020 rapport dɔ y'a jira k'a fɔ san 2000-2015 cɛ $836 de dogora k'a labɔ farafina. O bɛ bɛn CFA miliyari 490 ɲɔgɔn ma. O nafolo kasabi ka ca ni Nigeria ka san kelen sɔrɔ ye. Nigeria min ye farafina sɔrɔbatigi ye. A yirala fɛnɛ k'a fɔ jurujugu minnu bɛ farafina jamanaw la ko nafolo in ka ca ni o juru ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. O b'a yira k'a fɔ ni yirigu kun tɛ farafina mago kun tɛ jɔ juru la kuma tɛ dɛmɛ ma. An ka classement in bɛna tali kɛ Transparency International ka 2021 IPC kan n'o ye indice de perception de la corruption ye. Transparency International yɛrɛ ye diɲɛ baɲumankɛ tɔnba ye min lakodɔnnen don kosɛbɛ yirigu jateminɛw n'a kɛlɛli na siraw fɛ. N'i ye Transparency kɛ jateminɛw ta k'a lajɛ I b'a ye k'a fɔ farafina jamanaw de ye yirigu champion ye diɲɛ kɔnɔ. Pourtant farafina jamanaw fana de ye diɲɛ fantan jamanaw ye. Yirigu ka dɔgɔ diɲɛ jamana minnu kɔnɔ kosɛbɛ o ye Danemark, Finland ani Nouvelle-Zélande. Transparency kɛ 2021 jateminɛw y'a jira k'a fɔ jɛlenya ni tilennenya b'o jamana saba ninnu de kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ kan. Seychelles min ye farafina setigiba jamana ye ni fantanya fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ yen nɔ. A yirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jɛlenya ni tilennenya jɔnjɔn b'ale de bolo farafina. O kama an b'an yɛrɛ ɲininka yala fantanya de bɛ k'an ka yirigu tɔ juguya wa? Lien jumɛn de bɛ fantanya ni yirigu cɛ? Aw y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Min ye Mali ta fanfɛla ye. Transparency kɛ jateminɛ kɔrɔw caman y'a jira k'a fɔ bolofa farala yirigu fanga kan an ka jamana kɔnɔ kabini année 90 kɔnɔna na fo kana se sisan ma. N'o sababu bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka démocrates fanbaw ka dingo juguya la. An bɛna Mali ka classement continental ni international ye video in kɔnɔ. Sinon président Assimi kɔni ye ko kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an n'a lamini jamana si kɔnɔ fɔlɔ. A y'a jira kabini a ka investiture don k'a fɔ a nata tɛ jamana nafolo kan kuma tɛ k'a ŋanamu. Assimi ka fɔ ni souveraineté tilayɔrɔ 3 o 3 fila bɛ ka don dɛmɛw da fɛ Mali fantan 4 bɛɛ kɔnɔ. Balimaw aw bisimila Malisajo kan. Bi an bɛna farafina jamana tan ye. Yirigu fanga ka bon jamana minnu kɔnɔ kosɛbɛ. Minnu ma abonné fɔlɔ a y'aw abonné ka notification activer walasa an ka video nataw kana fɔ kɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Malisajo dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye. K'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00. Ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. 10e Guinée-Bissau ye fantan jamana ye. A yirala k'a fɔ diɲɛ jamana 17 don fantanya waralen don jamana min kɔnɔ kosɛbɛ. FMI ka 2022 jateminɛw y'a jira k'a fɔ Bissau Guinéens fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $907 kan n'o bɛ bɛn CFA wari 100,000 ni buruburuni ma. O fantanya in bɛɛ n'a ta Transparency ka 2021 jateminɛw y'a jira k'a fɔ farafina jamana 49 cɛ la jɔyɔrɔ 10 bɛ Guinée-Bissau bolo yirigu la wa diɲɛ jamana 180 cɛla jɔyɔrɔ 21 b'u bolo. Nka espoir dɔɔni bɛ yen ka d'a kan Transparency ka jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ 2018 ni 2021 cɛ dɔɔni bɔra yirigu fanga la Guinée-Bissau. Nka Guinée-Bissau yirigu banli o tɛ sini ni sinikɛnɛ ko ye ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na Guinée-Bissau ye narcotrafic international pays de transit ba dɔ ye n'o b'a jira k'a fɔ ma firifirifɛnw n'olu ye drogue juguw ye minnu bɛ dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amérique latine jamanaw caman kɔnɔ. O drogue ninnu caman bɛ tɛmɛ Guinée-Bissau fɛ walasa ka tubabu jamanaw lasɔrɔ. O tɛmɛsira ninnu dɔw yɛrɛ bɛ bɔ an ka Sahel in fɛ. O fana ye Sahel in enjeu ba dɔ ye. O trafic de kɛlen don sababu ye ni yirigu ɲɔɲɛlen don Guinée-Bissau kosɛbɛ k'a ta citoyen lambdaw la k'a tɛmɛ o fonctionnaires fɛ fo ka taa se armée jalatigibaw ma. Ninnu caman b'u ka bɔfanw sɔrɔ trafiquants yɔrɔ. Wa a yirala k'a fɔ coup d'état manqué min kɛra kɔsa in na u ka président Umaro Sissoco Embaló contre la ko sɔrɔdasi minnu ye coup d'état in labɛn k'olu caman
sen bɛ trafiki ninnu la ka d'a kan président Amalo sigilen a ye mesure caman ta walasa ka trafiki ninnu kɛlɛ Guinée Bissau o kama o tun bɛ fɛ k'ale galon ka bɔ yen walasa u ka fɛrɛ u ka businessiw ma. 9e Comore fana ye fantan jamana ye. Ale bɛ diɲɛ jamana 50 cɛla. Fantanya waralen no jamana minnu kɔnɔ kosɛbɛ. FMI ka 2020 jateminɛw y'a yira k'a fɔ Comorien fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $1400 kan n'o bɛ bɛn CFA 100 ani 60 ni buruburu ma. Nka a bɛna fɔ fantanya de bɛ ka Comorien ka yuruguyurugu tɔ juguya. Transparency ka 2021 jateminɛw y'a yira k'a fɔ farafinna jamana 49 cɛla jɔyɔrɔ 9 bɛ Comore bolo yuruguyurugu la wa diɲɛ jamana 180 cɛla jɔyɔrɔ 17 m'u bolo wa a bɛna fɔ san o san ni min ma fara olu ka yuruguyurugu kan fɛn tɛna bɔ a la ka d'a kan Transparency y'a yira k'a fɔ 2018 ni 2021 cɛ bolofa farala yuruguyurugu fanga kan Comore jamana kɔnɔ. 9e ex-aequo Sudan. Fantanya ba bɛ Sudan jamana fɛnɛ kɔnɔ. A yirala k'a fɔ Sudan ye diɲɛ jamana 13 ye. Fantanya waralen no jamana min kɔnɔ kosɛbɛ. FMI ka 2022 jateminɛw y'a yira k'a fɔ Sudanɛ fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $809 kan n'o bɛ bɛn CFA 90 ni kunkanfɛn ma. O fantanya in bɛɛ n'a ta yuruguyurugu ɲɔɲɛlen don Sudan jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Transparency ka 2021 jateminɛw y'a yira k'a fɔ farafinna jamana 49 cɛla jɔyɔrɔ 9 bɛ Sudan bolo yuruguyurugu la wa diɲɛ jamana 180 cɛla jɔyɔrɔ 17 m'u bolo. Transparency ka jateminɛw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ 2020 ni 2021 cɛ dɔɔni bɔra yuruguyurugu fanga la Sudan jamana kɔnɔ. Sudan ye Sahel jamana dɔ ye nka ale bɛ fɔ farafinna kɔrɔyan fan fɛ. Sudan fɛnɛ tɛ jamana basigilen. Guerre civile ni terrorisme kɛlɛ ani furugufurugu caman y'u ka jamana lanɔgɔ kosɛbɛ fo ka na u ka jamana tila 2 ye en 2011 ni Sudani Sud farala ka bɔ Sudan na o san. 9e ex-aequo Tchad. Fantanya sɛbɛlama ba bɛ Tchad jamana fɛnɛ kɔnɔ. A yirala k'a fɔ Tchad ye diɲɛ jamana 12 ye. Fantanya waralen no jamana min kɔnɔ kosɛbɛ. FMI ka 2022 jateminɛw y'a yira k'a fɔ Tchadien fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $743 kan n'o bɛ bɛn CFA 80 ni kunkanfɛn ma. Nka a bɛna fɔ o sɛgɛn de bɛ ka yuruguyurugu tɔ wara Tchad jamana kɔnɔ. Transparency ka 2021 jateminɛw y'a yira k'a fɔ farafinna jamana 49 cɛla jɔyɔrɔ 9 bɛ Tchad bolo yuruguyurugu la wa diɲɛ jamana 180 cɛla jɔyɔrɔ 17 fɛnɛ b'u bolo wa Transparency ka jateminɛw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ 2020 ni 2021 cɛ bolofa farala yuruguyurugu fanga kan Tchad jamana kɔnɔ. Tchad fɛnɛ ye Sahel jamana ye min basigilen tɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la rébellion kɔtigɛbali ye. Ala ka hinɛ Idriss Déby la ale kun ye fanga ta o rébellion kɛlɛ ninnu dɔw de senfɛ Hissène Habré contre la Ala ka hinɛ ale fɛnɛ la. Finalement Idriss Déby yɛrɛ tora rébellion kɛlɛ dɔ fɛnɛ la n'a denkɛ ye fanga ta. 6e Burundi. Kabako ani dabalibanko. Burundi min ye diɲɛ jamanaw bɛɛ la sentan ye an bɛ don min na i ko bi a yirala k'a fɔ n'i ma surafɛn sara o Burundi in kɔnɔ i mago gɛlɛn foyi tɛ ɲɛnabɔ sɛbɛn kunda kɛnɛya kunda kalan kunda etc. FMI ka 2022 jateminɛw y'a yira k'a fɔ Burundɛ fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $269 kan n'o bɛ bɛn CFA 30 ani buruburu ma. O ye diɲɛ sɔrɔw bɛɛ la dɔgɔmani ye. O sɛgɛn in bɛɛ n'a ta surafɛn minɛ ni ɲɔ ɲɛnen don Burundi jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Transparency ka 2021 jateminɛw y'a yira k'a fɔ farafinna jamana 49 cɛla jɔyɔrɔ 6 b'u bolo wa diɲɛ jamana 180 cɛla jɔyɔrɔ 12 b'u bolo. 6e ex-aequo RD Congo. Sɛngɛjugu waralen no kosɛbɛ République démocratique du Congo jamana fɛnɛ kɔnɔ. A yirala k'a fɔ olu ye diɲɛ jamana 10 ye. Fantanya bɛ jamana min kɔnɔ kosɛbɛ. FMI ka 2022 jateminɛw y'a yira k'a fɔ RDC Congolais fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $622 kan n'o bɛ bɛn CFA 70 ani buruburu ma. Nka a bɛna fɔ o sɛgɛn de bɛ ka surafɛn ko tɔ juguya RD Congo. Transparency ka 2021 jateminɛw y'a yira k'a fɔ farafinna jamana 49 cɛla jɔyɔrɔ 6 bɛ RD Congo bolo wa diɲɛ jamana 180 cɛla jɔyɔrɔ 12 b'u bolo. Pourtant RD Congo fana ka yuruguyurugu balen tɛ sini ni sinikɛnɛ ko ye ka d'a kan olu ka jamana furadama ma se ka kɛ jamana basigilen. U ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo maramafɛnw fo ka taa se drogue juguw ma ninnu bɛɛ bɛ dogo ka feere RD Congo. Kuma lasurunya la an bɛ se k'a fɔ la RD Congo est victime de sa richesse. Dugu jukɔrɔ nafolo kasabi minnu bɛ RD Congo dɔw de y'u sigilen to diɲɛ fan
jamanaw fɛ k'a fɔ RD Congo peuple mankan ni nin bɛɛ nafolo ye. O kama siyaw bɛ su ka bila ɲɔgɔn na, duguw bɛ su ka bila ɲɔgɔn la, ka marifa di bɛɛ ma u ka ɲɔgɔn faga pendant que dugu jukɔrɔ nafolo ninnu bɛ ka continuer ka bɔ k'a feere sɔngɔ duman na i n'a fɔ Libi ni Irak. Nka malheureusement RD Congo yɛrɛ dafɛ jamana dɔw bɛ ka participer kɛlɛ ninnu tɔ laɲagali la ni k'u profiter état ka faiblesse la ka contribuer RD Congo pilleli la. 4e, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale de an ka nin classement ye exception ba ye. Classement in na ale dɔrɔn de ye setigi jamana ba ye min ba sigilen don. Nafolo kɔni caman bɛ Équato Guinéenw kun k'a sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu jukɔrɔfɛnw ye. FMI ka 2021 jateminɛw y'a jira k'a fɔ Équato Guinéen fanba ka san kelen sɔrɔ bɛ t'i jɔ fo $8100 la. O bɛ bɛn CFA miliyɔn 4 ni $100 ani $40 kunkanfɛn ma. O ye presque Malien fanba ka san kelen sɔrɔ sigiyɔrɔ 10 ɲɔgɔn ye. O kama Guinée équatoriale de ye farafina jamana sabanan ye. Seba bɛ jamana min ye. Nka yuruguyurugu ɲɔɲɛlen don Guinée équatoriale jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Transparency ka 2021 jateminɛw y'a jira k'a fɔ farafina jamana 49 cɛ la jɔyɔrɔ 4nan bɛ Guinée équatoriale bolo yuruguyurugu la. Wa diɲɛ jamana 180 cɛ la jɔyɔrɔ 9nan b'u bolo. An da kun delila ka se Guinée équatoriale yuruguyurugu ma ka tɛmɛ. Équato Guinéenw ka président n'u ka vice président n'o ye Teodoro Obiang Nguema Basogo n'a denkɛ ye. Olu tɔgɔ bɛ diɲɛ dossier baw bɛɛ la. Wa an bɛ don min na ko bi kɛnyɛrɛ b'u kɔ Occident jamana caman kɔnɔ. Ka d'a kan apparemment u tɛ ka tubabuw sago kɛ bilen. 4e ex-aequo Libi. Libi fana ye farafina setigiba jamana dɔ ye. A yirala k'a fɔ farafina jamana durunan don se bɛ jamana min ye kosɛbɛ. FMI ka 2020 jateminɛw y'a jira k'a fɔ Libien fanba ka san kelen sɔrɔ bɛ bɛn $7680 ma n'o bɛ bɛn CFA miliyɔn 4 $90 ani dɔɔni ma. Pourtant o ye démocratie de kɛlen ka dɔ bɔ Libi sɔrɔ la. Kadhafi ka dictature fanga kun b'a 12 la waati min na. Libi ka sɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ. Wa Libienw ka niveau de vie ni Occident jamana caman ta kun bɛ saga ɲɔgɔn ma. Nka kabini Faransi ni OTAN jamana damadɔ taara ni démocratie ye Libi ma se ka kɛ jamana ye o kɔfɛ bilen. An bɛ don min na ko bi Libi ye farafina jamana 4nan ye. Yuruguyurugu fanga ka bon jamana min kɔnɔ kosɛbɛ. Wa diɲɛ jɔyɔrɔ 9nan fana b'u bolo. Occident jamanabaw bɛɛ n'u ka démocratie kɛcogo don. U ka régime constitutionnel tɛ kelen ye. O de kama président bɛ dɔw fɛ yen dɔw ta ye premier ministre ye. Fanga bɛ dɔw ka parlement la ka tɛmɛ dɔw ta kan. Dɔw yɛrɛ ta ye monarchie constitutionnelle ye. Nka Faransi n'a nɔkan jamanaw ye Kadhafi faga ka taa ni modèle démocratique min ye Libi. Ale modèle démocratique in suguya ma dɔn fɔlɔ. Fanga bonda caman, marabolo caman, marifa bɛ bɛɛ bolo. Si tɛ fɛ k'a to si t'a la. Nka o bilisiya ɲagami bɛɛ cɛ la Libi pétrole bɛ ka continuer ka bɔ. Wa n'a bɔra Libienw yɛrɛ la jamanabaw tila bɛɛ bɛ ka Libi dugujukɔrɔfɛnw tɔnɔ sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la Sarkozy ka ni démocratie ani Kadhafi ka dictature in tɛ kelen ye mɛnɛ. 2e, Somali. Ni Somali jamana tɔgɔ fɔra bɛɛ hakili bɛ jigin min na o ye sɛgɛn ani kɔngɔ ye. O image bɛ Somali kan kabini ONU ka année 90 intervention humanitaire waati. An bɛ don min na ko bi setanya jɔyɔrɔ 3nan bɛ Somali bolo farafina. FMI ka 2022 jateminɛw y'a jira k'a fɔ Somalien fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $369 kan n'o bɛ bɛn CFA $40 ani dɔɔni ma. O bɛɛ n'a ta surafɛn minɛ ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ Somali jamana kɔnɔ. Farafina jɔyɔrɔ 2nan b'u bolo wa diɲɛ jɔyɔrɔ 3nan fana b'u bolo. Hakilila jigila a bɛ waati jan bɔ Somali tɛ jamana ba sigilen k'a sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la seyakokɛlaw ye. O de kama ONU ka année 90 mission humanitaire senfɛ maa murutilen minnu tun bɛ to ka sira da aide humanitaire ɲɛ walasa k'o di u siya population dɔrɔn ma. Américains ye Rangers ni Delta Force cɛdenw bila ka taa k'u bɛ taa o maa murutilen ninnu ka ɲɛmɔgɔw kɛnɛ karaba minɛ. Nka Américains ka o mission sugu ma dafa 2 ka d'a kan Somali maa murutilen ninnu ye dangari kɛ kosɛbɛ Américains ka force spéciale la o mission in senfɛ. Siyako kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ piraterie maritime fana ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ Somali jamana kɔnɔ n'o ye ka sira da bateau ɲɛ kɔgɔji sanfɛ. O phénomène juguyakunba dɔ ye Somali ka position géographique ye ka d'a kan Somali bɛ farafina kɔrɔyanfan dan na n'a bɛ f'o ma la Corne de l'Afrique. Diɲɛ sanni feere bateau caman bɛ tɛmɛ o yɔrɔ in fɛ. O kama yuruguyurugu ni binkaliw banli Somali o tɛ bi ni sini ko ye.
Premier, Soudan du Sud. Soudan du Sud ye diɲɛ jamanaw bɛɛ la lakarenni ye. Diɲɛ jamanaw bɛɛ ka kɔrɔ n'ale ye. Ka d'a kan ale sigira officiellement san 2011. N'o kɛra a farasan ye ka bɔ Soudan la. Nka Soudan du Sud san 11 ye diɲɛ problème bɛɛ dɔ ye a ɲɛ na. Non seulement basigi tɛ jamana in kɔnɔ, wa Burundi tɛmɛnen kɔfɛ Soudan du Sud de ye diɲɛ jamana filanan ye. Sɛgɛn bɛ jamana min kɔnɔ kosɛbɛ. FMI ka 2022 jateminɛw y'a yira k'a fɔ Sud Soudanais fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $313 kan. N'o bɛ bɛn sefa wa 30 ani kunkanfɛn ma. O bɛɛ n'a ta Soudan du Sud yen nɔ n'i ma surafɛn kɔni bɔ i mago foyi tɛ dilan. Transparency ka 2021 jateminɛw y'a yira k'a fɔ Soudan du Sud de ye yuruguyurugu champion ye. Farafinna ni diɲɛ bɛɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de b'olu bolo. Wa ko 2018 ni sisan cɛ bolofa de farala u ka yuruguyurugu fanga kan. Jamana min wulicogo bɛ ta o ka avenir bɛ jɔrɔkun bɔ kosɛbɛ. Min ye an ka ba Mali yɛrɛ ye sa, ale tɛ nin classement in kɔnɔ. Ka d'a kan Transparency ka 2021 jateminɛw y'a yira k'a fɔ yuruguyurugu la farafinna jɔyɔrɔ 21nan de bɛ Mali bolo. Diɲɛ jɔyɔrɔ 45nan fɛnɛ b'an bolo. Pourtant Mali fana ye fantan jamana ye. Banque mondiale ka 2020 chiffres y'a yira k'a fɔ Maliyɛn fanba ka san kelen sɔrɔ tɛ tɛmɛ $890 kan. N'o bɛ bɛn sefa 100,000 ani kunkanfɛn ma. Yuruguyurugu nɔba bɛ jamana in ka taaɲɛ balili la. Fantan fara faama kan presque bɛɛ bɛ k'i ka bɔfan ɲini. Bɔfan ɲini tɛmɛnen kɔfɛ détournement de fonds fana de ye jamana in lanɔgɔ kosɛbɛ. Faama kelen walima faama damadɔ bɛ se ka maa miliyɔn caman ɲiyɔrɔ dun ni k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la. Vérificateur général ka rapport y'o sɛbɛntiya. Aw yɛrɛ bolo fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali yuruguyurugu la? Kɛrɛnkɛrɛnnenya la faamaw ka maa miliyɔn ɲiyɔrɔ dun ani an fantanw ka bɔfan ɲini ni bɔfan di. A y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ.